পারি জোনা সায়া ঘন ঘরর পান ঝির 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 জুড়িরে পার ये नींबू है, बड़ा नींबू है। यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र का कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आज का मतलब मीरा रोड से लेके पानभेल तक है, बांद्रा से लेके गोरेगांव तक है, सब पधारे हुए हैं। ये प्रोग्राम हर साल होता है और हर साल वो लोग हमारा इसमें हिस्सा लेते हैं, आते हैं। ये जो डांस है, ये मतलब फेस्टिवल है, ये नया साल का मतलब आसामीज नया साल में मनाया जाता है और हर साल हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया का हर कोने में इनफैक्ट जहाँ पे आसामीज लोग रहते हैं बस सब जगह सेलिब्रेट करता है। आज सब आपको देखने को मिलेगा। म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारा कई लोग काफ़ी नाम कमा हुआ है। ये लोग हमारा मतलब आज प्रोग्राम में शामिल मतलब देंगे, प्रोग्राम देंगे। गाना गीत होगा, ग्रुप डांस होगा। असम का जो मतलब ये है ड्रेस है वो कल्चरल मतलब ड्रेस है, कुर्ता पैजामा लोग पहनते हैं और महिला जो है मेखला चादर पहनते हैं, वो सिल्क से बना हुआ होता है। और वो इस फेस्टिवल में खासकर सब लोग वही ड्रेस पहने हुए आएंगे, आपको सब नजर आया होगा ऑलरेडी। और हमारा जो मतलब मेन जो फंक्शन है वो बिहू डांस है, ग्रुप डांस होता है। इसमें सोलो प्रोग्राम भी हो गया है और मतलब लोग अपना अपना गाना भी पेश किए हुए हैं। तो आपको सब मतलब कृष्टि असम का पूरा कृष्टि इसमें आज का प्रोग्राम में नजर आएगा। बड़े उत्साह से मनाया गया बिहू त्योहार, बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ पे खाली असम मतलब बम्बई असम में नहीं, दुनिया का हर कोने में इस उत्सव मनाया जाता है। जहाँ जहाँ लोग असम का लोग बसे हुए हैं हर जगह में हो, चाहे यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे सिंगापुर हो, जापान हो, हर जगह ये उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या है, ये एक्चुअली मतलब 1 महीना का प्रोग्राम होता है।
अप्रैल 14 से लेके ये आपका मई 14 तक चलता है। मई 14 में क्या है, वो बोहागी विदाई बोलते हैं हम लोग। ये मतलब एंड होगा मतलब 1 मंथ के बाद, दैट विल बी इन मई 15। कारण हम लोग तो हिंदी में बोल चुके हैं, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग हिंदी में बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग का जो असमीज लैंग्वेज है बहुत स्वीट है, मीठा, हम लोग जो बोलते हैं ना मीठा लैंग्वेज है। मीठा लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ, সকলোকে বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি আকৌ আমি গোটেই মুম্বাইৰ সকলো অসমীয়া একেগোট হৈ আজি বিহু মাৰিব ওলাইছোঁ। আকৌ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, নতুন বছৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ। তো আজিৰ মানে খুব ধুনীয়া এখন কাৰ্যসূচী আমি বনাইছোঁ। প্ৰথমতে সমবেত সংগীত, অসমৰ এটা নতুন চিন, সদায় এটা চিন। সমবেত সংগীতেৰে আমি গান আৰম্ভ কৰিম, কেঁচা মাটিৰ গুণ। তাৰপিছতে কিছুমান পুৰণিকলীয়া গীতেৰে গগনাৰ টিমে নাচিলে। তাৰপিছতে খাৰ ঘৰৰ সোণাৰু শিল্পী দল, তেওঁলোকে জেং বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিলে। তাৰপিছতে অংকিতা নামৰ বৰ ধুনীয়া এজনী টেলেণ্টেড ছোৱালী, তাই ঢোলৰ পৰিৱেশন কৰিব, ঢোল বাদন পৰিৱেশন কৰিব। তাৰ পাছত কল্পতৰু শিল্পী দল, তালোজাৰ মানে 15-20 জন মানুহে ল'ৰা আৰু ছোৱালী একেলগে মিলি পেলাই বিহু নাচিলে, বিহু আৰু হুঁচৰি সকলোকে আশীৰ্বাদ দিলে। আৰু শেষত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ল ময়ূখ হাজৰিকা দাদাৰ। ময়ূখ হাজৰিকা দাদাই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কেইটামান পুৰণি দিনীয়া গান লৈ আমাক এখন বেলেগ পৰিৱেশলৈ লৈ গ'ল। আৰু অৱশেষত এতিয়া উদীয়মান শিল্পী, বলিউডত অলৰেডি তাই বহুত কাম কৰিছে, প্ৰতিকা শৰ্মাই আমাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ গোটেই বিহুসুৰীয়া গীতেৰে দিনটো সজালে। আসাম এছ'চিয়েশ্যন মুম্বাই তৰফৰ পৰা মৰমৰ সমূহ অসমবাসীলৈ বহাগ বিহুৰ হৃদয় ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাপন কৰিছোঁ। আমাৰ আজি ইয়াত ৰঙালী বিহু পাতা হৈছে মুম্বাইত ৰাংচাৰদাত অডিটৰিয়ামত। আমাৰ বহুত বম্বেৰ পৰা বিভিন্ন জাগাৰ পৰা প্ৰবাসী অসমীয়া বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা, দিল্লীৰ পৰা, বৰঞ্চ কেনেডাৰ পৰা, বিদেশৰ পৰা বহুতৰ পৰা মানুহ উপস্থিত আছিলে। এণ্ড উই পুট আপ আ গ্ৰেণ্ড কালচাৰেল শ্ব'। চবে আমাৰ আৰু এটা ডাঙৰ কথা আমি অনুষ্ঠান কৰিলোঁ আজি, এটা টুগেডাৰ উই কেয়াৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছৰ কাৰণে আমি এটা কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তাহাঁত সকলো অসম ভৱনৰ পেচেণ্ট যোনবোৰ আহিছে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত আছিলে, প্ৰগ্ৰেমটো চালে। আমি একেলগে বিহুৰ স্পিৰিটটো, যোনটো স্পিৰিট অফ টুগেডাৰনেছ, সেইটো আমি ইয়াত অনুভৱ কৰিলোঁ। আজি আমি গাঁৱত থকা নিচিনা লগা নাই। আজি বম্বেত আছোঁ যদিও গাঁৱতকৈও ভাল ধৰণে আছোঁ। আৰু ইয়াত আমি যিখিনি প্ৰগ্ৰেম চালোঁ, এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমখিনি আমাৰ অসমতে বহুত জেগাত নহয়। ইয়াত জেং বিহু হৈছে, হুঁচৰি হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নাম হৈছে আৰু কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হৈছে। আৰু ইয়াত ইমান ভাল লাগিলে যে আপুনি অসমৰ সোৱাদটো ইয়াত পাই গৈছে।